तुम्हें टिकट बिक्री पारुन काउंटर बिक्री हो मात्र 10,000 टिकेट 30,000 टिकेट तादर जब 50% आप पास पे देदेवे ताले ठीक है कलिंग स्टाडियम जोटा घटना घटव से राज्य सरकार दे कारण कलिंग स्टाडियम राज्य सरकार मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्रिकेट आसनटा गोटे मनी स्पिनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोली समस्त भावुचे बहुत टंका अछि बीसीसीआई रे अनेक लोक मेंबर होकु आग्रही होउचंती सेति जी धराधरी कर पारला निज कंट्रोल को आनी पारला स्वेच्छाचारी बा गोटे अगणतांत्रिक पद्धति क्रिकेट एसोसिएशन सब भारत वर्ष जी क्रिकेट एसोसिएशन ये कंट्रोल करेंगे से राज्य सरकार सहित गोटे भल संपर्क दरकार। नमस्कार बारबाटीर विभ्राट को नहीं चर्चा बढ़ुची जे 25 मिनिट पाई सारा पृथ्वी देखुथिबा क्रिकेट मैच रे एति बड़ विभ्राट घटिला केमिति लाइन कटिला केमिति जोठी मुख्यमंत्री अछंती ओडिशा मंत्रिमंडलर वरिष्ठ मंत्री माने अछंती आईएएस ऑफिसर माने अछंती एंटायर ओडिशा प्रशासन सेठी अछि आउ जो जगह रे गोटे बड़ विभ्राट घटुची भारतर मीडिया अंतर्जातीय मीडिया ओडिशार मीडिया समस्ते समालोचना करुछंती ए घटना काहींकी घटिला ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रो समस्या को से तो रवि दास जे बहु वर्ष धरी मु जानिनी आपण क्रिकेट देखंती कि नहीं रवि बाबू आ क्रिकेट रे रुचि रखंती कि नहीं आपण क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट रे रुचि रखंती ओडिशा क्रिकेट कथा ऊपर टिके नजर रखिता ना केवल राजनीति ऊपर आपण नजर रखते देखो ओडिशा क्रिकेट जो जगह होची बारबाटी स्टेडियम मोर राजनीतिक जीवन यदि गोटे कौ जगह बेसी समय देजी से बारबाटी स्टेडियम कारण भरम महांती तार कर्णधार थे आप बारबाटी स्टेडियम प्रतिष्ठा ओलंपिक आसन कहतु क्रिकेट आसन कहतु फुटबल आसन कहतु सबूर कर्णधार थे भरम महांती कटक कांग्रेस कमिटीर सभापति हेले मु कटक युव कांग्रेस सभापति मत से बहुत भल पाती तांकर प्रतिदिन मोर काम थिला सेठी सबुदिन सकाल घर गया ना बारबाटी जो ऑफिस थिला स्टेडियम रे सेठी जीवा सेठी बहुत कथबार्ता नेक्स्ट दिन प्लानिंग आम करूँ मोर कह कथा हूँ मुझे जानी आ कटक लोक मु हिसाब से कि कथा हूँ गला केते वर्ष है सीटा दीटा जिनस अच्छे आम सब जो विभ्राट काली है माने अत्यंत माने एटा को सबु मूल तो निश्चय निंदा करेंगे विश्व दरबार निंदा होची पाकिस्तान बंद निंदा है जे सी गोटे क्रिकेट मैच कर पारना आमको कहते पाकिस्तान किसी कर आम पाकिस्तान खेला जीवन पाकिस्तान सिक्यूरीटी व्यवस्था भल नु नानी कथा कहूँ कि सी निज मैच से ओडिशा रे कर पारे कटक कटक बदनाम है ओडिशा बदनाम है आप जानते अतीत भारत क्रिकेट टीम आमर दर्शक मान व्यवहार जो बहुत दिन पर्यंत आंतर्जातिक मैच कटक हो नाला आप जानते ये आउटा जोड़ी हो गला ये जोड़ी हो गला एकदम तेणु पुणी असुविधा हम ए विभ्राट पे आपण काहाकू दायी कर सीधा सड़क भाव में ये समस्त दायित्व ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को नवा पड़ो नंबर 1 कारण से आप जानते बीसीसीआई आशा क्रिकेट एसोसिएशन से मैच कर अनेक भावती राज्य सरकार आज अनेक कहते क्रीड़ा मंत्री इस्तीफा दिंतु आप बुझा उचित यही सब संगठन उपर सरकार को प्रभाव कम थाए ये गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी एवं क्रिकेट गोटे अन्य ओलंपिक एसोसिएशन संगठन ये नुहे यहाँ टिके भिन्न तेणु यार से जिते क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं सारा देश में क्रिकेट जमी कहला आप बीसीसीआई कंट्रोल राज्य क्रिकेट एसोसिएशन कंट्रोल नहीं राजनीतिक लोक मैंने माड़ी बसवा एक बहुत विवाद है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाइए आप जानते सुप्रीम कोर्ट कमिटी करके कहला गाइडलाइन कले एवं से रामचंद्र गुहा से ये थे हेटा गोटे है आउ कहीं पॉलिटिकल लोक मैंने भाव में राजनीतिक लोक मैंने आपको दखल करेंगे ना व्यवस्था है किए हो पार केते थर हो पार जड़े किनु नेता प्रॉक्सी माने को कंट्रोल करछंती नेता को कौन हेची आपण एटा बुझिया दरकार क्रिकेट एसोसिएशन हो बीसीसीआई हो यार निजर संविधान अच्छी जो व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हम एवं ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन जो व्यवस्था अच्छी एथरे जो माने एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अच्छी अन्य संगठन अच्छी से लोक आसी निर्वाचन होती संगठन गुड़िक जो मान हाथ अच्छी से परमानेंटली अच्छी किसी लोक हाथ लोक आस निर्वाचन कर तो गोटे परिवार हाथ केमती रोचे से रोचे आपड़ ता पूर्व जो देखिए ये
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭରମାଙ୍କ କେତେ ଥିଲା ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଭରମାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତାପରେ ଆଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବୋଧହୁଏ 30 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ମଝିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ একদম বিলকুল চেষ্টা কর ଯିଏ ଆସୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାରଣ କ୍ରିକେଟ ଆସନଟା ଗୋଟେ ମନି ସ୍ପିନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ବିସିସିଆଇରେ ଅନେକ ଲୋକ ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ବିସିସିଆଇ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଆରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ହେଇଗଲେ କାରଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେଠୁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ এইମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ଆଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାର ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରକୁ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ରହିଯାଇଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ସିଏ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ତ ତା ଦେହରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳର ଥିଲେ ପାଣ୍ଡେ ସାହେବ ଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଡେମୋକ୍ରେସି ନାହିଁ ଯିଏ ଧରାଧରି କରିପାରିଲା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବା ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ସହାୟତା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏତେ କଥା ହେଇକି ନୂଆ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଦଖଲ କରିବା ହୋଇପାରୁନି ଯେମିତି ଠାକୁର ଥିଲେ ବିସିସିଆଇର ରହିପାରିଲେ କି ସେ ଗଲେ ଭାରି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବବି ଦାସ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବେ ଗଲେ ସିନା ରିଜାଇନ୍ ବବି ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସନର କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସନର ନାଇଁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସନରେ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ହାତରେ ତେଣୁ ସିଏ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କାହିଁ ସେ ଥିଲେ ସିଏ ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନହେଲେ ନେତାମାନେ ରହିପାରିବେନି ତାହେଲେ ବବି ଦାସ କେମିତି ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ନାଇଁ ନେତାମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ସେ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନକୁ ସେତେ ପାରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯଦି ଶରଦ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅନେକ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କାହିଁ ବିଫଳ ହେଲେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଆସନ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ବଡି କଟକ ସହରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ବଡି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପରିବାର ସହିତ କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ରକ୍ଷା କରିବେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆପଣ କଲେ ପୁଣି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ ପରିବାର ହାତକୁ ପଳାଉଛି ସେ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ହେଉଛୁ ଆପଣ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଲା ବା ଯାହା ବିବାଦ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଥିଲେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଏଇସବୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ହେଇଯିବେ କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମ୍ୟାନେଜ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାନେଜ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଭରବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଏ ଲଟେରୀ ବାରବାଟୀ ଲଟେରୀ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଲଟେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ସେ ସେଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଏନ୍ ସିଂଦେଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଭର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଆର୍ଏନ୍ ସିଂଦେଓ এই লটারি বিজনেসটাକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଟେରୀ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେଇଥିଲା ତାର ବହୁତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଲଟେରୀଟା ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ 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 ସେ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲାଣି
बर्तमान बारवाटी स्टाडियम एवं विभिन्न आसोसिएशन देखिए व्यवस्था से पूरा कमर्शियल होटेल चलुची बाहागर होची अमुक होची समक होची सब चली रोजगार होची प्रबल रोजगार ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। एकदम बिल्कुल जदि न करिवे ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭିଆଇପି ପାସ୍ ବହୁତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ସେକ୍ସନର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଏଥରକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ। ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଏଥର ବି ହେଇଛି କାହିଁକି ପାସ୍ ଯେ ତମେ ଟିକେଟ୍ ବିକି ପାରୁନ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ମାତ୍ର 10,000 ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ଖୋଲିଲା ଖେଳି ବୁକ୍ ହେଇଗଲା 30,000 ଟିକେଟ୍ ତା ଦେହରୁ ଯଦି 50% ଆପଣ ପାସ୍ରେ ଦେଇଦେବେ ବା 10,000 ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ कंपनी माने जो पैसा दौन तांको तो दोष तांको बक्स दे पार तांको सुविधा दे पार किंतु पॉलिटिकल लोक मान संतुष्ट करिया पाई मीडिया लोक को संतुष्ट करिया पाई इत्य परिमाण पास दिया जा यथार्थ कि केवल आगुरी सांबादिक मान को दिया होतला ठीक अछि पॉलिटिकल लोक लिमिटेड दिया होतला एमएलए मान को दिया होतला जने लेखा एमएलए नु गोटे दिया जिवो किंतु वर्तमान आपण जे 10,000 पास देबे विभ्राट हबो कार साधारण लोक टिकट पाइबेन ये पूरा वीआईपी कल्चर भरिक रही एकदम बिल्कुल एवं वीआईपी कल्चर होता दूर क्रिकेट आसन किए कंट्रोल करिवो तापे प्रतियोगिता होची कारण सी जानछन इथर बहुत टंका अछि मनी स्पिनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपण देखु केते पैसा गोटे मैच रहउची आ बीसीसीआई मध्य जो रोजगार करूची सब राज्य क्रिकेट आसन को से टंका बांटे तांकर खेलर उन्नति पई सब दबा पई रणजी प्लेयर मान को सब व्यवस्था करूछन तेणु ये जोटा मनी स्पिनिंग व्यवस्था तेणु समस्त कंट्रोल करिया चाहूछन आ ओडिशा रे भल भाव जाना उचित राज्य सरकार सीधा सड़क हाथ संपुक्त नथिले मध्य किंतु राज्य सरकार टिकेट से एतिक उत्तरदायी होगा बाध्य कि गोटे अव्यवस्था जो हम से राज्य सरकार पशिबे तेणु बर्तमान आपर काली जो घटना है कहीं ओसीए तो बर्तमान ओसीए तो क्षमा मागिक इस्तफा देवा बर्तमान ओसीए को दायी कर तार अधिकारी मैंने इस्तफा कहीं देना दाबी हवा कथा कहीं सी दौरान कि क्योंकि लोक कहते क्रीड़ा मंत्री दिखते क्रीड़ा मंत्री कौन करेंगे सीटी जो विभ्राट है तार मूल कारण हूँ ओसीए कर्मकर्ता मैंने इस्तफा देवा उचित मुझे भावी ओसीआर कर्मकर्ता मैंने इस्तफा देवा उचित इट इज देयर फेल्युअर कारण यहाँ से मैनेज करुले दायित्व दे शुड रिजाइन दे शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबल तो कौटी हम गोटे एवं ये हूँ से जो डीजीसेट फ्लड लाइट डीजीसेट जो थाए डीजीसेट फेल करगला सब अल्टरनेटिव दिवा कथा अल्टरनेटिव डीजीसेट सागे सागे चलो गोटे मिनट भितर पुणी 8टा चलो आपण घरे आपण रखुच्च लाइन चलीज कि आप चलिए अल्टरनेटिव सिस्टम कर एत बड़ मैच हो डीजीसेट्रे चलो फ्लड लाइट गुड़ाक तार अल्टरनेटिव 1 2 रहा प्रतिक्रिया एवं ताकू आप परीक्षा कर देखिए जो सब ठीक अच्छे काली कौन है तो प्रोफेशनलिज्म कमी कमी जाऊँ नहीं ये जो दायित्वहीनता इंटरनेशनल मैच को केते सहजरे आमे नहीं जाइछे आ केते खामखेली ढंगरे व्यवहार करूचे जतले कोटी कोटी लोकंकर आखि अछि गोटे जगह ऊपर आश्चर्य करूची रबाबू नहीं मुझे कहूँ एवं मु खाली एतिक गोटे जिनस अनेक लोग कहते सरकार भी दायी कारण मुख्यमंत्री आगुरी जाकि समीक्षा करते अरे मुख्यमंत्री जा दरकार नहीं से पुलिस डीजी जाए समीक्षा करिया कथा मुख्यमंत्री कहीं जाइए मुझे कहींपारि इवन क्रीड़ा मंत्री मतलब केमती कौन आपड़ जो बाहर कहीं गंडगोल होता से गत थर जो दर्शक मैंने जो गंडगोल मैनेजमेंट तो ओसी हाथ में ये ओसी हाथ में तेन कलेनि आईटापी आपण राज्य सरकार को दायी कर कौन से लाभ ना बर ओडिशार क्रिकेट आसन किपरि चली किपरि राज्यर नाम को बदनाम करुँच गत थर करते एथर भी कले तो से आकाउंटेबल होगा दरकार प्रश्न पचार जा दरकार एवं सी आज गोटे जन कहते जे सी डीजीसेट गुड़ाक से भड़ारे दि जाऊला आज कहते नंद कहते मोर से अत्यंत घनिष्ठ मोर संपर्क मोर किंतु इवन भड़ा दिंतु जहाँ दिंतु मोर कथा हूँ गोटे आंतर्जातिक मैच हो केवटू निष्पत्ति है जेबेठू निष्पत्ति है आम दायित्व कौन से आम दायित्व हूँ सबूक व्यवस्था ठीक करवा आ व्यवस्था यदि ठीक नई एवं आपको लगुच 25 मिनट आर डीजीसेटा को चालू करने कौन मेसेज गला तो ये आगुरी जो कौट नई कथा नुह एमती लाइट भिजवा जो ओडिशार प्रथम है ता भी नुह किंतु बर्तमान जो जुगे एक हटवा कमी तेणु राज्य सी शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं राज्यर स्पोर्ट्स मंत्री ना एमानकर कथा हूँ एत इनवल्व हवा उचित नुह
ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ହଉ ବିସିସିଆଇ ହଉ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି। ଆମର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କରିବୁ, ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରୁ ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଖସି ପାରିବନି? ଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି କ୍ରିକେଟ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ବା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦୟାକରିକି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ବାଇଲକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ମର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ କିପରି ଗଠିତ ହେଉଛି। କାଉନସିଲ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମେଜରିଟି ରହିବେ, ସେ ଲୋକ ସଭାପତି ହେବେ, ସମ୍ପାଦକ ହେବେ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯିଏ panel- ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ନୂଆ ପାର୍ଟି ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ନୂଆ ପାର୍ଟି ସହିତ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଆରେ ଯିଏ ରହିବ ସେଠି ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନହେଲେ ସେଠି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଯଦି ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ନ କରିବ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ କରିପାରିବେ କି? କିଛି କରିପାରିବେନି। ସରକାରଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସରକାର ବିନା ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ସରକାର ବି ଚାହିଁବେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସରକାର ବି ଚାହିଁବେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କଥା ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଫିଲିଏସନ୍ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରିକେଟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ରହିବେ। ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା, ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବଦଳିବ, ଅଲମ୍ପିକର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଟା କୁସ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବସିକି ରଖିଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା କୁସ୍ତି ସଂଘ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, এইগুড়াক হওয়া উচিত নয়। পলিটিক্স আর স্পোর্টস, পলিটিক্স ইজ ডিফরেন্ট ম্যাটর, আর স্পোর্টস পলিটিক্স যদি মিশিগলা এটা ডেঞ্জরস কম্বিনেসন। এবং সবু রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মানে সবুলে চেষ্টা করেছেন আকু অধীনে রক্ষা পাই। আপনার যেতে জিও ইভেন লালু প্রসাদ যাদব না বিহার ক্রিকেট আসোসিয়েসন হয়ে গেলে খেলিয়া দরকার নাই। হ্যাঁ, মানে সংস্থাটা এমনি ভাবে আপনার ইলেক্ট করবে সে যেমনি আপনার কহিলেন এটি ববি দাস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল, কারণ ক্ষমতা তাঁর হাতের লা, পুলিশ তাঁর হাতের লা। তাহলে আম বিষয়ে কিছু বুঝবেনি, আম বিষয়ে কি তদন্ত করবেনি, ঠিক হয়ে গেল চালতেলা। আর বর্তমানে যে অনেক ये गोटे विचित्र स्थिति जे क्रिकेट आउ पॉलिटिक्स मिसिकरी चली भारत वर्ष रे ओडिशा रे आउ पॉलिटिशियन माने क्रिकेट को कंट्रोल करूचंती একদম आउ मिछरे मिछरे आमे बहुत गुडे कथा कहूचु भितरे क्रिकेट भितरे थिबा राजनीति को आमे कम बुझुचु। क्रिकेट होउची राजनीति आउ राजनीति होउची क्रिकेट। এক্সাক্টলি। ଆପଣ କାହିଁକି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସୁଇଚ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନାଁଟା ପୁଣି ବଦଳି ପୁଣି ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ମାନେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡନେସ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପାଗଳପଣ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିଏ ପଲିଟିକାଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବେଳେବେଳେ କହେ କୁମ୍ଭରେ ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସର ଉପରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବେ, ଭିଆଇପି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହେଉଛି, ୟାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଟୁ ଥିଙ୍କ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନରେ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ବଦଳିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। बहुत धन्यवाद श्रीयुत रविदास, आप बुझाऊे जे मूल घटनाटी कौन, कहीं भाया विभ्रांति होउची एवं आगकू एमती घटी पारे। मूल कथा होउची जो पद्धति रे गोटे प्रशासनिक व्यवस्था क्रिकेट प्रशासन चलवा कथा तादे अनेक गुटे गला बाट अच्छी। आई गला बाटर सुजोग नहीं गोटे परिवार हाथ में जड़े व्यक्ति हाथ में क्षमता रही आसुची। आ नेता माने सबु बेले चाहूचंती याकू कंट्रोल करने राजनीति आउ क्रिकेटर मिश्रण यह होची ए पूरा घटनार मूल कारण। प्रोफेशनलिज्म जोटी कमी जाए सेठी एई भली विभ्राट घटे। बहुत धन्यवाद श्रीयुत रविदास को आज भिडियोटी को प्रस्तुत करुथिबारु मु तांको धन्यवाद देबी। ए भिडियो रे तांकर जो मत रखिचंती मु भाबुची आपण ताकू ग्रहण करिवे एवं आपणकर मतामत कोन कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।